Hello mes bios, j'espère que vous allez tous et tous bien. Donc aujourd'hui, je voulais faire une nouvelle vidéo spécialement pour vous. Oui, pour vous, les étudiants de la deuxième biologie. Et cette fois-ci avec la suite de la génétique. Donc je vais commencer avec les 4 premiers chapitres. Les derniers chapitres, vous allez les trouver sur ma chaîne YouTube. Donc c'est parti. Le premier chapitre, sur le matériel génétique et les chromosomes. D'accord? C'est parti, donc je vais commencer avec le matériel génétique. Le matériel génétique ou bien les acides nucléiques. Le matériel génétique veut dire الجهاز الوراثي. On sait bien que le corps humain ou là, le corps de n'importe quel être vivant, ça c'est des organismes, d'accord? Ou des organismes. Bon, on a l'organisme génétique ou bien le matériel génétique, on a un organisme nerveux, d'accord? Donc, on a le matériel génétique, yani tout ce qui s'intéresse à l'étude de la génétique. Le matériel génétique, les acides nucléiques, il y a l'ahmad an-nabawiyya. Donc, dans tout être vivant, il existe une substance qui est qualifiée de matériel génétique. في أي كائن حي هناك مادة. هذه المادة هي التي تعرف بالجهاز الوراثي. Donc c'est quoi? ما هي هذه المادة ou c'est quoi ce substance? D'accord? Le matériel génétique est composé d'acides nucléiques. Donc اللي هي الأحماض النووية. D'accord? يعني الأحماض النووية هي التي تعرف الجهاز الوراثي. يعني هي le support تاع الجهاز الوراثي. Le support de matériel génétique. Donc on va voir une présentation des acides nucléiques. Donc, c'est quoi les acides nucléiques? Il en existe deux types. Donc, on distingue deux types d'acides nucléiques, ADN et l'ARN. C'est quoi l'ADN? Donc, c'est une abréviation de acide. A veut dire acide, D veut dire désoxy, ribo, et N veut dire nucléique. يعني هو الحمض الريبي النووي التام plutôt المنقوص الأكسجين. C'est le support de l'information génétique et de sa transmission chez tous les organismes, sauf les rétrovirus. Donc, on sait bien que l'ADN راح تصير له une transmission, veut dire انتقال. هذا الانتقال يحدث عند جميع les organismes, عند جميع les êtres vivants, que les rétrovirus. Le rétrovirus هو اللي نعرفوه حنايا عند les virus كيما القهقرية، d'accord, او الرجعية، الفيروسات القهقرية او الفيروسات الرجعية. Donc c'est quoi? C'est le support de l'information génétique et de sa transmission chez tous les organismes sauf les rétrovirus. L'ADN est une longue molécule. Donc نروحوا la description تاعها. L'ADN c'est quoi? C'est une longue molécule. Ressemble هي جزيئة كبيرة أو طويلة عفوا. Ressemble à une échelle نشبهوها بالسلم. Où les deux montants, أين يكون les deux montants هادو sont les brins d'ADN. Donc l'ADN هذا c'est quoi? C'est une longue chaîne يكونوا فيها deux brins. عندنا deux brins. Et une molécule linéaire وتكون خطية composée d'une substitution répétitive تحتوي على تكوين متتالي أو متتابع des éléments. هاد les éléments اللي نعيطولهم les nucléotides. Donc الوحدة الأساسية أو الوحدة التركيبية لهاد l'ADN sont les nucléotides. Reliés par des liaisons phosphodiester. Donc مجموعة من les nucléotides ولا une substitution تتابع أو تتالي, une substitution répétitive d'éléments appelés les nucléotides. هاد les nucléotides qui يكونوا مرتبطين بروابط phosphodiester, phosphorية استر فوسفاتية. هاد les liaisons يكونوا لي les deux échelles de ou bien les deux brins d'ADN. On passe à l'ARN. L'ARN c'est un acide ribonucléique هو الحمض الريبي النووي التام الأكسجين. L'ARN comme l'ADN, donc il ressemble à l'ADN. C'est un polymère هو متعدد نيكليوتيدات. donc التركيب تاعهم راح يكون كيما بعضهم, d'accord, relié par des liaisons aussi phosphodiester. Il en existe trois principaux. donc في l'ADN ما عندناش des types. donc عندنا l'ADN c'est un ADN. par contre في l'ARN عندنا عدة أنواع. bon عندنا l'ARN messenger. l'ARN messenger هذا الذي يحدث في من عملية تركيب البروتين. عندنا l'ARN ribosomal يقوم بعد نشوفه في la traduction. et l'ARN de transfert, le ARNT. d'accord, عندنا trois types: ARNM, ARNR et le ARNT.
Donc حنا قلنا بلي le nucléotide c'est l'élément اللي يكون لي que ce soit l'ADN ou l'ARN. راح نشوفوا النيكليوتيد هذا من واش يتكون. Il comporte 3 composants chimiques. يحتوي على 3 مكونات كيميائية. Premièrement, c'est l'acide phosphorique. الحمض الفوسفوري الصيغه تاعو CH3PO4 et voilà sa structure اللي لازم نحفظوها. d'accord. Donc le P c'est le phosphore, عنده 4 liaisons, plutôt 3 liaisons avec le OH, OH et double liaison avec le oxygène. d'accord. هذا c'est le premier composant, c'est l'acide phosphorique. الحمض الفوسفوري. Le sucre pentase ribose dans le cas d'ARN et des oxyriboses dans le cas de l'ADN. Donc هذا هو الفرق اللي بين l'ARN و l'ADN. انه عندي سكر بنتاز، c'est un pentase يعني خماسي. هاد لو سكر C5H12 و 6 راح يكون تام الاكسجين عند l'ARN و ان ديزوكسيريبوز منقوص الاكسجين عند l'ARN لهنا و ديزوكسيريبوز عند l'ADN. voilà la structure. هنا désoxyribose. Voilà sur le carbone numéro 2 راح يكون عندي l'absence de O, l'absence d'une atome de oxygène. Le ADN وهنا في حالة l'ADN c'est un sucre ribose يعني تم الأكسجين. donc عندي OH au niveau de carbone numéro 2 يعني la structure bon c'est un sucre pentase شفناها في la biochimie. هذا c'est le carbone numéro 1 2 3 4 et voilà 5 donc c'est un pentase. ومن بعد نكمل عندي le OH الفوق les H لتحتها كيف لهنا. الاختلاف يكمن فقط في le OH au niveau de carbone numéro 2 حيث انه في l'ADN راح يكون منقوص الاكسجين عندي que le H voilà HH. par contre في le cas de l'ARN تم l'oxygène donc تكون عندي حالة عادية. d'accord. donc c'est le deuxième composant اللي هو le sucre pentose. le premier composant c'est l'acide phosphorique CH3PO4 et le deuxième composant c'est un sucre pentose يكون ribose dans le cas de l'ARN et des oxyriboses dans le cas de l'ADN. d'accord. وعندنا une base azotée قادرة تكون purique ou pyrimidique. chaque nucléotide عندي une seule base azotée يا إما قادرة تكون purique ou bien pyrimidique. une purine sont des structures à 2 cycles يعني حين يكونوا عندهم 2 cycles. voilà عندهم 2 cycles هذا وهذا اللي هما الادينين et la guanine. d'accord. l'adénine et la guanine sont des purines. voilà la structure. vous êtes obligé de savoir les structures. d'accord. هادو يكونوا عندهم 2 cycles c'est tout نديرو le cyclage. وعندنا une pyrimidine sont des structures à une seule cycle. par contre les pyrimidines عندهم une seule cycle فقط حلقة واحدة اللي تضم le thymine le T, le cytosine C et l'uracile U. هذه في حالة l'ARN يحتوي على اليوراسيل. d'accord. bon عندنا لهنا une petite remarque. un nucléoside et pas un nucléotide. j'ai dit un nucléoside est composé d'une base azotée et d'un pentose plus sucre. donc on dit qu'on a un nucléoside pas un nucléotide كيما يكون عندي كيما يكون عندي une base azotée plus le sucre pentose c'est tout. يعني ما عنديش un acide phosphorique. donc le manque de l'acide phosphorique يولي عندي une nucléoside. voilà le schéma. عندي N11 dans le cas d'un ADN donc des oxyriboses. pourquoi? au niveau de carbone numéro 2 l'absence d'atome de oxygène donc c'est un ADN. d'accord. عندي N11 des oxyriboses plus une base d'adénine et le manque ما عنديش لهنا un acide phosphorique donc on dit que عندي une nucléoside des oxyadénosines يعني ça dépend à la base اللي عندك adénosine ou la guanosine ou la cytosine. d'accord. donc هذه تتبدل ça dépend à la base. فوالا هنا عندي une désoxynucléotide مش nucléoside. علاش؟ باسكو عندي لهنا une base azotée plus le sucre pentose plus une molécule d'acide phosphorique. d'accord. voilà لهنا عندي une nucléotide aussi عندي une base un sucre
dans le cas de l'ARN plutôt هنا وعندي un triphosphate. Triphosphate veut dire عندي 3 molécules d'acide phosphorique الأولى والثانية والثالثة. d'accord. Voilà لهنا عندي les 4 sortes de nucléotides الأربع حالات. ça dépend à la base. donc هذا الجزء نعرفوه ثابت يعني ان كونستون ما يتبدلش في كل الحالات تاع لي نيكليوتيد. par contre اللي يتبدل لي لهنا سي لا باز ازوتي. par exemple لهنا عندي لا دينين. دونك مادام عندي لا دينين on dit que هاد لا موليكول كامله اللي تكون من لو سكر بنتوز بلس لاسيد فوسفوريك بلس لا باز ازوتي دو لا دينين نقولوا كو عندي ان ديزوكسي ادينوزين. دونك ادينوزين يعني تبعا للقاعده الازوتيه اللي تكون لي هاد لو نيكليوتيد. on passe à la deuxième عندي ان ديزوكسي تايميدين بلوتو. تايميدين علاه باسكو عندي لو تايمين فوالا لو تي. هنا عندي ان ديزوكسي غوانوزين علاه باسكو عندي لا غوانين. لا غوانين ني با لا غوانونين on dit la guanosine يعني تبدل. d'accord. في لا كاتريام عندنا ان سيتوزين veut dire un désoxycétidine. d'accord. وهنا في الحالة هذه دونك في هذا لو نيفو عندنا ان نيكليوزيد وعلاش باسكو عندنا ان سكر بنتوز بلس اون باز سي تو. لو مونك دو لاسيد فوسفوريك يمدلنا اون نيكليوزيد. هنا عندي un nucléotide monophosphate. donc ça dépend aux molécules de phosphate. monophosphate ولا diphosphate ولا triphosphate يعني وحدة ولا اثنين ولا ثلاثة. في هاد لو كا عندي وحدة plus un pentose sucre pentose plus une base. donc عندي un nucléotide d'une seule molécule d'acide phosphorique يعني عندي monophosphate. في le deuxième cas c'est diphosphate. في le troisième cas c'est triphosphate. donc on passe à la nomenclature التسمية. donc عندنا les bases et nucléosides et nucléosides. donc التسمية هذه راهي تنطبق او تعتمد على لا باز ازوتي اللي داخله في تكوين النيكليوزيد ولا النيكليوتيد. يعني كل ما تبدلت لا باز تبدل التسمية تبدل هاد لا نومنكلاتور. donc عندنا اليوراسيل التايمين السيتوزين الادينين et la guanine. اليوراسيل خاص بالايرين فقط. داكوغ. دونك عندنا لهنا نيكليوزيد. كيفاش نسميو لا نيكليوزيد اللي هي سيت ان بوست بلس ان سكر بنتاز. لو ريبوز سي الايرين اي لو ديزوكسيريبوز سي لو ADN. دونك هنا ما عنديش اليوراسيل عندي كو في لو ريبوز. نعيطوا لها اليوريدين. دونك كيدخل في تركيب نيكليوزيد يولي اسمها يوريدين. التايمين كيدخل في تركيب لو ريباز يولي تايميدين. باغ كونطخ في تركيب الاديان ديزوكسي تايميدين. لا سيتوزين سي سيتيدين. في الاديان ديزوكسي سيتيدين. دونك رانا نحكمو لو سيتيدين بلوتو لو سيتوزين نردوها سيتيدين. دونك زين تولي دين. فوالا دين هنا زين اي زين. ou concernant l'ADN غادي نزيدو غير في لو préfixe désoxy. c'est tout. l'adénine adénosine désoxy adénosine guanine et désoxyguanosine. donc on passe à la nucléotide يعني une base plus un nose ou un sucre pentose plus نزيدو له الفوسفات. donc لهنا concernant le ribose ADN UMP veut dire quoi? uracile mono. d'accord. monophosphate. d'accord. هنا ما عنديش. donc هنا في تايمين monophosphate وهنا ديزوكسيتايمين monophosphate. لهنا سيتيدين monophosphate ولهنا ديزوكسيسيتيدين monophosphate. لهنا ادينين monophosphate ديزوكسي ادينين monophosphate. هنا سي لو guanosine monophosphate et هنا le désoxyguanosine monophosphate. donc هذه c'est l'ARN c'est l'ADN. on passe à la structure et les caractéristiques de l'ADN. donc البنية ومميزات l'ADN.